জানো কত মাছ রয়েছে। বুনোর বাবার আলাদা রান্না। এই যে বুনোর বাবার পটল আলু পেঁয়াজ দিয়ে নর্মাল ঝোল, আমার রসুনের ঝোল। তো আমাদের আজকের বরঞ্চ বুনোর বাবার মাছ বেঁচে যাবে। বুনোর বাবা তো 1 পিসের বেশি খায় না। আমারও 4 পিস রয়েছে, এই বেলা 2 পিস ওই বেলা 2 পিস। কেন আর কতদিনের তো বাসি করা যাবে না। বুনোর বাবারও বেশি মাছ রয়েছে। আর বুনোর কালকে সিদ্ধ মাংস শেষ হয়ে গেছিল বিকেলে খাওয়ার পর, ওর জন্য বুনোরটা টাটকা টাটকা রান্না হবে, আর কিছু ভাজা ঠাজা হবে। চলো কফিটা যে কদিন শেষ না হচ্ছে কফি বিস্কুট খাই, আর সবজি কাটি। মাছ তো অনেক অনেক রয়ে গেছে। ভাজা কেটে ফেলেছি ছোট ছোট করে, পটল, চোকলা শুদ্ধ, আলু আর পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরে দিয়ে তেল দিয়ে কড়া কড়া করে ভাজলে হেভি লাগে খেতে, অসাধারণ লাগে। খেয়ে দেখবে। পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরে, আলু আর ছোট ছোট করে পটল কেটে কড়া কড়া করে ভাজবে একসাথে, হেভি লাগবে। তো আলু পটল ভাজা, পেঁয়াজ ভাজা, আলু পটল পেঁয়াজ ভাজা, মাছ, বড় মাছ একটা, আরেকটা মাছ খুন্তির খোঁচা লেগে একটু ভেঙে গেছে, গন্ধরাজ লেবু আর রাইস। কত নাম তোর, বন্তি, বুতি, বনি, এত নাম, কত নাম তোর। আমাদের তো এত নাম নেই। তুই বিছনাগুলো তুলতে পারিস তো? হ্যাঁ, কি আর করবে? তো ছেলে একটু বিছনা তুলে দেয় না? হ্যাঁ, একটু মুখে করে তো বিছনাগুলো তুলতে পারে, তা তুলবে না। আরে বাবা, এখন তুমি কম্বল দিয়ে ঘুমাও? হ্যাঁ, রাত্রিবেলা কম্বল মুড়ি এই গরমে। চলো সকাল সকাল চার বিস্কুটগুলো এত ক্রিস্পি যে ভেঙেই যায়, জানো না, একদম খাস্তা। হ্যালো, আমার বিকেলের নিমকি কালকেও এনেছিল, আর আজকে রান্না বাড়ি নাই, আজকে বিরিয়ানি। বুনোর বাবার 2 পিস মাছ আছে, আমার বিরিয়ানির জন্য ডিম, আর এই যে বিরিয়ানি। ডিম সিদ্ধ দেব ভাতে, আর শসা। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া। খাও, লুকিয়ে লুকিয়ে খাও, লুকিয়ে লুকিয়ে খাও। 7 মাস হয়ে গেছে, 6 থেকে 7 মাস। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে 1 বালতি জল ঢেলেছি, আস্তে আস্তে ঢেলে ভালো করে 2বার 3বার করে মুছিয়ে দিয়েছি, একটু শান্তি পাবে। এই গরমে 7-8 মাস না চান করে আবার এখনও যদি একটু চান না করে তাহলে থাকা যায়? ওর একটু তাড়াতাড়ি সর্দি লেগে যায় চান ফান করালে, গায়ে আবার পোকাও হয় কি জানি কেন। ওর জন্য চানও একটু কমই করাই। ডাক্তারকেও বলেছিলাম এই কথা, ডাক্তার বলেছে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। মাছ আর পটল ভাজা দিয়ে খেয়ে নিয়েছে। আমি চিকেন আন্ডা বিরিয়ানি নিয়ে বসে পড়েছি, সঙ্গে স্যালাড, একটু শসা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। আর তো কিছু নেই না, আমি টমেটো ছিল খাই না, কাঁচা লঙ্কা নেই না, ঝাল আমি খাই না, তো চিকেন আর ডিম। একটা বিরিয়ানি দিয়ে 2 বেলা চালিয়ে দেবো, রাতে ডিম সিদ্ধ দিয়ে বিরিয়ানি খেয়ে নেবো। আবার তো মাছের ঝোল ছিল বলেই আমি বিরিয়ানি আনলাম, বিরিয়ানিতে আমার 2 বেলা হয়ে যাবে বললাম, তো বিরিয়ানিতে আমার 2 বেলা হয়েই যাবে ডিম সিদ্ধ বিরিয়ানি। বুনোর বাবার মাছের ঝোল পড়ে রয়েছে, মাছের ঝোলে মানে ঝোল নেই,
মাছটা পড়ে রয়েছে, একটা দিয়ে সকালে খেয়েছে, ওর জন্য বুনোর বাবা আবার রান্না করছে। এইবার এক গাদা পেঁয়াজ দিচ্ছে, দোষ নাই, আমি এক গাদা একটু পেঁয়াজ বেশি দিয়ে দিলে বলে আমারে এত বেশি পেঁয়াজ দিয়ে দিলি। এবার নিজে ডিম রান্না করতেছে, কতটি পেঁয়াজ দিয়ে দেখো, আদা রসুন। এবার আদা রসুন খেলে দোষ নাই, এইবার আদা রসুন খাইলে দোষ নাই। হ্যাঁ, এইবার আদা রসুন খাইলে দোষ নাই, ভূতের বাচ্চা। দেখেছ, 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 শুধু দেখো কি বলে বুড়ো, দেখো। ঝোল করতে বলেছি বলে আমায় বললো এইসব খাইয়ে খাইয়ে আমায় মারবে। আর ঢ্যামনা বুড়ো দেখো নিজের জন্য কিরম রান্না করেছে, দেখো কষিয়ে, আবার এখন মাথা চুল কাটছে। হ্যাঁ, নিজের জন্য কিরম কষিয়ে, সে তো আমি খাবোই, মাছটা খাবো। আর তুই ডিম বানিয়েছিস, তোটা ডিমই খাওয়াবো। চলো, রাতে আমার এই একটু বিরিয়ানি, একটু চিকেন, ডিম সিদ্ধ, একটু বুনোকে ভেঙে দিয়েছিলাম, আর বুনোর বাবার ডিমের মধ্যে কষানো ওই মাছটা দিয়ে দিয়েছিল, ওই মাছটা আর বুনোর বাবা খেলো না, তো আমি খেয়ে নিই। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌমিতা বসাক। কপালে নেই ঘি, ঠক ঠকালে হবে। जिसके नसीब में प्यार नहीं है वो कितना भी प्यार मांग ले, उसको प्यार कभी नहीं मिल सकती। और प्यार कोई भीख में मांगने वाला चीज़ तो होता नहीं है कि मैं प्यार का भीख मांगती रहूं कि मुझे प्यार दे दो, मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो। हाँ, राजीव मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत 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 बहुत, इतना के बहुत कम इंसान ही करता होगा इतना प्यार किसी से, बहुत कम इंसान, लेकिन करता था, करता नहीं है। क्यों भोलेनाथ जी, भोले बाबा, सच बोला ना मैंने, करता था, करता नहीं है। मैं सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो एक बार खुद बोलेगा और मुझे कहीं ले जाएगा, लेकिन 5 सालों में वो एक बार भी खुद से नहीं बोल पाया। इतना दिन बाद राजी हुआ भी तो मुझे घुमा ही रहा है, घुमा ही रहा है, घुमा ही रहा है। राजस्थान में था, बोल रहा था आता हूँ फिर चलता हूँ, आता हूँ फिर चलता हूँ, आने तो दे, आने तो दे, आने तो दे। अब आ चुका है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है ठीक से। एक और पार्सल आया, मैं क्यों ऑर्डर दिया था, ये भी बहुत काम का चीज़ है, बहुत बहुत औरतों के लिए, हर औरत के लिए, ये सिर्फ औरत के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। और मैंने बोला भी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लूँगी, कुछ पैसा दे देना। बोला ठीक है। थोड़ा सा दिया, 1000 रुपया दिया, लेकिन मैंने ले लिया बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ वापस भी कर दिया, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ा। बुनो का बाबा मुझसे पैसा पाता है, मेरा उधार हो गया है, लेकिन उसने दिया नहीं, और ना ले जाने का कोई इरादा लग रहा है मुझे। मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, बोला ना सब कुछ मिल सकता है मांग के, लेकिन प्यार नहीं मिल सकता। सब कुछ क्या, पैसा भी मांग के नहीं मिल सकता, बहुत कुछ नहीं भी मिल सकता है। चलो कोई बात नहीं। आज 20 दिन हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं इस 4 दीवार में रहती हूँ, मुँह से बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन दुनिया तो देख रहा है। मैं दिन भर सोशल मीडिया में ही रहती हूँ, दुनिया तो देख रहा है ना कि मैं घर से बाहर तक निकलती नहीं, ना किसी लड़के का मुंह देखती हूँ। मैं 24 घंटा इस घर में पड़ी रहती हूँ, फिर भी कुछ लोग मुझे खराब समझता है, पता नहीं क्यों। मेरा ज़िंदगी 10 साल से ज़्यादातर घर में ही बीत गया, और इंतज़ार में ही बीत गया, लेकिन मेरा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। अब फिर से पैर में दर्द हो रहा है, मतलब समझ लो फिर 5-6 दिन के लिए मैं ऐसे ही ब्लॉक हो जाऊंगी, पता नहीं।
क्या लिखा है मेरे किस्मत में। लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देती, मैंने प्यार किया है। हाँ, मैंने प्यार किया है। मैं प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। हाँ, मैंने धोखा खाया है, मुझे कोई शर्म नहीं है। धोखा दिया नहीं है, धोखा खाया है। तो काहे की शर्म। शर्म तो वो करेगा जो धोखा देता है। जो धोखा खाती है उसको कोई शर्म नहीं। कितना कुछ और पड़ा हुआ है, ब्लीच, हेयर रिमूवर क्रीम, पता नहीं कौन से काम में आएगा। अब जिंदगी से कोई उम्मीद भी नहीं रहा, किसी से कोई उम्मीद नहीं रहा। और कुछ बोलने का इच्छा भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आदत पड़ चुका है धोखा खाते खाते, बर्दाश्त करते करते, इंतज़ार करते करते। ये ऐसा इंतज़ार है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा शायद। वो दूसरों के साथ ही ज़्यादा खुश है तो ठीक है, दोस्तों के साथ घूम के, दूसरी लड़कियों को पैसा दे के घूम के, उसी में वो खुश है तो अच्छी बात है। मैं तो बस बेवकूफ़ हूँ, जो जब जो बोलता है मैं मान लेती हूँ। इतना धोखा खाने के बाद, इतना झूठ के बाद भी उसका हर बात मान लेती हूँ, भरोसा करती हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, थोड़ा कम हुआ है भरोसा, लेकिन फिर भी करती हूँ।